Kalau waktu dulu itu nggak emosian, tapi sekarang aja. Awal muasalnya itu kayak masuk angin, turun ke perut gitu, kayak penyakit sana ke atas, sakit ke jantung gitu. Tapi jantung dicek, Udah dicek. udah normal. Yang sakit itu kan udah sih. Kalau disusuk di mana waktu itu? Waktu itu ya di kaki, di tangan, di punggung. Oh banyak ya? Banyak. Kalau yang disusuk pas Intan itu di muka. Buat supaya disukai orang ya. Iya, jadi masalahnya gini Be ya. Jadi saya itu sekarang penyakit apa yang dirasain sekarang ini kayak sejenis gangguan kecemasan gitu. Ya was-was. Perasaan itu takut aja gitu. Perasaan itu takut. Kalau saya main ke Malas ibadah ya. gitu Be, bawaannya gitu Be. Oke. Sebelum kita mulai jadi gini ya. Saya pengen kasih tahu ini. Ruqyah itu sama sekali berbeda dengan kita minta tolong ke orang pintar. Perbedaannya itu kalau ruqyah itu bukan saya yang obatin. Nah jadi sangat tergantung sekali ini kepada taubatnya si orang yang mau diruqyah. Sangat tergantung taubatnya orang mau diruqyah. Perbuatan-perbuatan yang dulu itu sekarang kan mau dilepasin. Iya. Ya yang pertama saya pengen merubah yang buruk ke baik gitu. Ya, intinya saya itu bertobat meskipun bukan tobat nasuha, tapi yang jelas saya pengen lebih baik lagi ya. Saya punya batu gitu, batu itu saya pegang-pegang gitu, saya ibadat ya, bukan saya sayang sih ya, cuma saya pegang. Dan yang anehnya ini batu ini saya pernah ke Jakarta, perasaan gak dibawa, tapi tiba-tiba udah sampai saya di Jakarta. Tutur. Iya, ada isinya berarti. Iya. Sekarang masih ada batunya? Saya bawa. Ikhlas kalau dihancurin semua. Apa? Silakan. Sekarang mari kita mulai. Kita bersihkan diri kita dari hal-hal yang buruk dulu ya. Segala yang mengganggu pikiran dilepaskan. Kita konsentrasi minta tolong kepada Allah. Semoga Allah mengasihani kita. Semoga dengan ruqyah ini Allah bebaskan antum dari segala gangguan, dari segala sisa-sisa pekerjaan yang buruk. Semoga Allah hancurkan semua ilmu-ilmunya, Allah lepaskan jin-jin yang masih ada di dalamnya dan segala penyakitnya. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. وقدمنا إلى ما عملوا من أمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام
وأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوحن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Apa yang dirasa? Hebat nggak nyesaknya? Dikit. Dikit. Apalagi yang dirasa? Kayak mau mual tadi. Kayak mau mual. Iya. Oh ya, bagus. Istighfar terus ya. Iya, istighfar. Ada perasaan badan kayak mau membesar nggak? Nggak ada. Hanya mual. Kepala agak. Ya. Ya, terus minta pada Allah ya, supaya Allah sembuhkan. Minta aja pada Allah. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Minum dulu, siapa? Kayak ada yang nyubit di kaki, di tangan. Di punggung. Cubit, itu udah. Terus apa lagi? Sebelah sini nih, kurang. Sebelah sini udah enteng, udah enteng dikit. Kalau di kepala gimana? Berat. Ketusuk? Oh berat. Berat di sini, masih berat. Masih berat ya? Sekarang juga masih berat. Masih. Punggung udah enteng. Udah enteng, punggung udah enteng. Kaki? Ya belum ada efek sih tadi. Belum ada. Nggak ada efek. Tapi cuman ini nih, di sebelah sini nih. Kalau jantung kan di sini ya, di dada sebelah sini. Kayak ada Udah. Langsung wudhu lagi ya? Iya. Oke. Sekarang yang kerasa apa sekarang nih? Dada udah mendingan, cuma di masih kepala masih. Dada sudah? Dada Sudah mendingan? Udah mendingan. Tapi kalau kepala masih. Kepala masih berat? Masih berat. Yang menunggu nggak ada ya. Ya. Udah. Terus di dalam hati terus menerus minta ke Allah supaya dimudahkan. Ikutin saya. Saya sudah tidak ridho. Saya sudah tidak ridho. Ada jin Di di dalam dalam tubuh saya. di tubuh saya. Ulang ya. Demi Allah, Demi Allah, saya saya tidak ridho. tidak ridho. Ada jin Ada jin di dalam di dalam tubuh saya. tubuh saya. Saya bertaubat kepada Allah. Saya bertobat kepada Allah. Saya tidak mau berurusan dengan jin. Saya tidak mau berurusan dengan jin. Tidak akan lagi melakukan kemusyrikan dan tidak ridho ada jin yang masih berada di dalam tubuh saya. Karena saya bertaubat kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulai lagi ya. Terus aja dalam hati berdoa. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin.
وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وظنوا أنهم مانعتهم رسولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم رسولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم رسولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم رسولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم رسولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم رسولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. Ayo yang ada di kepala turun ke mulutnya. Yang ada di kepala tidak ada lagi izin kalian tinggal di badan orang ini. Yang ada di kepala, ya ma'asyiral jin, yang ada di kepala turun semua ke mulutnya. Turun semua ke mulutnya. Demi Allah, turun semua ke mulutnya karena taat kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah, keluarlah kalian. Demi Allah keluarlah kalian karena takut kepada Allah atau kalian terbakar. Ya Allah ya Rabbul Arsyil Karim, kumohon kepadamu ya Allah dengan seluruh nama-namamu, jadikanlah darah yang mengalir dalam tubuh ini adalah air lahar bah yang menghancurkan rumah-rumah syaitan yang membangkang. Jadikanlah nafasnya yang ada dalam tubuh ini api panas membakar tiap-tiap syaitan. Yang di kepala keluar semua lewat mulutnya.
Yang tidak ada juga keluar semuanya. Semuanya. Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin fala yu'minun. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء هين فلا يؤمنون أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء هين فلا يؤمنون. Apa yang sekarang yang terasa? Agak entengan. Putar lebih ya, siapa nih? Mau bapak, saya putar lebih ya. Minum dulu, bismillah. Niatin tuh, niatkan supaya bersih semua ilmu-ilmu segala macam, minta ke Allah. Niatkan nanti mau jadi orang yang taat gitu kepada Allah. Ya, belajar sunnah nanti, belajar tauhid ya. Waktu tadi disuruh keluar dari mulutnya ada dorongan ada? Ada. Jin Saya ini lagi nggak mual, Bi. Ya. Tapi perasaan mual. Iya. Ya, alhamdulillah dimudahkan. Iya. Kita terusin lagi. Iya. Kita pakai lagi. Perasaan saya tuh nggak lagi masuk angin mual gitu. Alhamdulillah. Ya. Ya, alhamdulillah. Berarti doa antum dijabah tuh, dimudahkan sama Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin fala yu'minun. Ya ma'asyiral jin, demi Allah saya minta, saya perintahkan kalian semua, saya tunjuki kalian jalan yang lebih selamat. Keluar dari manusia ini, kalian bertobat, takutlah kepada Allah. Kalau kalian tidak bertobat dan keluar dari tubuh orang ini, kalian akan berakhir dalam neraka jahanam. Kalian akan mendapatkan azab Allah. Maka saya beritahu kepada kalian, bertobatlah, tinggalkan orang ini dan takutlah kepada Allah. Maka keluarlah. Yang di kepala keluar sekarang keluar karena takut kepada Allah. Yang di kepala keluar, yang di badan keluar, semuanya keluar. Jangan ada yang tersembunyi. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ya ma'asyiral jin yang masih ada di dalam, yang bersembunyi, takutlah kepada Allah. Aku memohon kepada Allah dengan seluruh nama-namanya yang husna. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aku memohon kepada Allah dengan seluruh nama-namanya agar menjadikan darah, air bah, air lahar panas yang menghancurkan rumah-rumah syaitan dan menghancurkan semua persembunyiannya, buhul-buhul, ikatan-ikatan sihir, ilmu-ilmu syirik, semuanya hancur. Dan aku mohon kepada Allah agar Allah jadikan nafasnya yang berada di dalam tubuhnya api panas yang membakar, yang menghanguskan. Ya Hayyu Ya Qayyum, jadikanlah ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin fala yu'minun. Ayo keluar.
Keluar, tinggalkan orang ini selama-lamanya. Cari jin-jin Islam, bergaulah di masjid-masjid dengan jin-jin Muslim. Jadilah kalian jin-jin Muslim, bertaubatlah. Semoga kalian mendapatkan ampunan. Kalau kalian bertaubat dan memasuki Islam, seluruh dosa-dosa kalian Allah ampuni insyaallah. Dan kalian akan mendapatkan kasih sayang Allah, bimbingan sampai kalian menunggu kematian masuk ke dalam surga Allah. Keluar sekarang juga karena takut kepada Allah. Demi Allah, kalian di dalam orang ini hanya membuat kezaliman dan merugi. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ayo keluar. Jangan ikuti setiap bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan iblis yang menipu kalian. Inna syaitana lakum aduwwun fattahizuhu aduwwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ayo tinggalkan. Yang di kepala turun ke mulut, yang di kepala silakan turun ke mulut. Keluar kalian, hidup baru, bertaubat, jadi hamba Allah sambil menunggu kematian, jadi orang beribadah kepada Allah. Ya, masih ada di dalam? Kalau masih ada, keluar. Gimana rasanya? Agak enteng. Kepala masih Enteng, Bi. sakit, kepalanya ada? Enggak ada. Udah nggak ada? Di dada? Udah enggak ada, Bi. Udah nggak ada. Oke, nyandar dulu, istirahat, capek antum. Santai. Jadi kalau yang di perut, yang di jantung ini nggak terlalu ini, Bi. Di kepala, Bi, yang berat, sangat berat. Padahal saya tadi gue pengen muntah tadinya gitu ya, tapi ya karena didorongan tadi gitu ya. Perintah ayat ruqyah langsung, Bi. Ya, alhamdulillah. Sekarang gimana perasaannya? Agak tenang, agak enak gitu, agak enteng. Jadi yang kesembuhan permanen itu yang harus bekerja itu antum. Iya. Harus bekerja mendekatkan diri ke Allah. Dan zikir pagi petang harus kuat. Ini zikirnya ini sehabis sholat. Sehabis sholat subuh sama sehabis sholat asar. Oh, iya. Sebetulnya mas setiap pagi sore jam berapa aja. Yang paling idealnya mah kan habis sholat subuh karena masih punya wudhu, Iya. kusuk masih kusuk kan. Gitu. Pikiran Daripada juga, pikiran juga masih belum. daripada nanti aja lah jam 7 udah di pasar atau apa, nggak enak kan. Sore juga sampai maghrib masih bisa, tapi sebagiannya setelah asar. Ini penglihatan juga agak bening nih, Bi. Penglihatan jadi terang ya. Ya. Tadinya kelihatan itu. Coba buka sedikit, anda melihat wajah antum. Ya, antum tadi datang waktu nanya saya ke sini ya. Nyari saya, mukanya juga masih Kusam. kusam. Masya Allah sekarang, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Ini prosesnya berapa kali ruqyah nih bisa supaya enak? Kalau sampai di rumah nggak merasa apa-apa sama sekali, terus antum zikir pagi petang merasa tidak apa-apa, sholat sudah enak, apa udah enak, ya udah nggak perlu. Yang paling sering ini, Bi, saya ini gampang berpikir negatif ke seseorang. Iya. Iya. Sujon. Iya gitu, Ya, Bi. sujon, Kalau gampang emosi ya. gampang emosian. Gitu. Oke, kita teruskan lagi nih. Sekarang apa lagi ya, tinggal kerasannya? Yang keras di sebelah sini nih kerasa sedikit. Kepala udah hilang ya, sakit Udah kepalanya. udah enteng, udah di sebelah sini. Ada berdebar-debar udah nggak ada. Berdebar-debar nggak ada, cuman ini kayak agak mengganjal di sini. Sini. Kayak mengganjal di pas jantung. Udah itu aja. Ayo kita mulai lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون
أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. Tepuk-tepuk siapa? Kayak ini, lihat ya, segitu, coba. Nah segitu aja ya, terus aja, biar hancur segitu ya, yang kejelekan biar keluar, niatkan. Awalam yarul ladzina kafaru, agak keras. Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma 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 ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. Ya Allah, hancurkanlah ya Allah bila ada sihir di dalam dada itu ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah ya Allah bila ada penyakit-penyakit dari kemusyrikan ya Allah, dari setan-setan, jin-jin yang membangkang dan segala penyakit yang dibawanya ya Allah. Hancurkan ya Allah, keluarkan ya Allah. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Keluar semua, keluar semua. Keluar semua yang ada di dalam jantungnya, yang bekerja di jantungnya. Keluar semua, tinggalkan karena takut kepada Allah. Keluar semua. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Minum dulu. Bismillah.
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Ya ma'asyiral jin, keluar dari sini, keluar dari dadanya, ayo keluar semua, keluar, jangan ada yang di dalam sini, karena takut pada Allah. Ukhruj ya Allah, keluar kalian semuanya. Ya ma'asyiral jin, keluar. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Ayo keluar semua, jangan ada yang bersembunyi, keluar semua. Yauma tublas sarair, 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 yauma tublas sarair. Ya, yang di pundaknya, yang di punggungnya, yang di perutnya, yang di dadanya, yang di kepalanya, turun semuanya, keluar semuanya. Naik semuanya ke mulutnya, yang di kepala turun ke mulutnya. Ayo, yang di dadanya, ke mulutnya semua, keluar. Ya ma'asyiral jin, keluar kalian karena takut kepada Allah. Keluar kalian semua. Demi Allah kalian bertahan di dadanya sini, tidak ada kerjaan kalian di sini. Demi Allah tidak ada yang akan memberikan kalian upah kecuali siksaan saja dalam tubuh anak ini. Kalian akan siksa, keluar dan hidup bebas. Keluar kalian. Anak ini sudah tidak ridho lagi ada kalian di sini. Anak ini sudah meninggalkan ilmu-ilmu sesatnya. Anak ini sudah meninggalkan kemusyrikan. Keluar kalian, bertaubatlah kalian, takutlah kepada Allah. Keluar kalian, keluar. Demi Allah, tidak ada lagi gunanya kalian bertahan di sini. Keluar semua. Keluar. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin fala yu'minun. Keluar semua, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'zik, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yasfik. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'zik, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yasfik. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'zik, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yasfik. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'zik, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yasfik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, yang di kepalanya masih tersisa, jangan ada yang bersembunyi, semuanya keluar ke mulutnya. Keluar kalian karena takut kepada Allah. Keluar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, keluar kalian semua karena takut pada Allah. Demi Allah, keluar. Ayo, yang di dadanya keluar sekarang. Keluar sekarang semua. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin fala yu'minun. Ayo, semuanya yang di wajahnya pakai. Ayo, yang di wajahnya. Ya ma'asyiral jin, yang di wajahnya. Keluar kalian, demi Allah kalian hanya merusak wajah manusia. Keluar kalian yang di wajahnya semuanya, ke mulutnya, turun ke mulutnya karena takut kepada Allah. Ukhruj, keluar kalian semua, bertaubatlah, takutlah kepada Allah. Inna syaitana lakum aduwwun fattahiduhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir.
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. Yang di mulut keluar sekarang juga. Turun kalian ke mulutnya, keluar kalian ya ma'syiral jin. Kuperintahkan kalian dengan nama Allah, keluar kalian sekarang. Yang di dadanya keluar sekarang semua. Keluar sekarang semua. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma keluar sekarang, keluar ya ma'syiral jin, keluar semua. Jangan ada lagi yang tersisa, keluar semua atau kalian mati terbakar di dalam sini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Keluar sekarang semua, keluar. أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما Bismillah, Allahu Akbar. Fafataqnahuma keluar semua yang di wajahnya turun ke mulutnya, yang di wajahnya semua turun ke mulutnya. Bismillah, ya Allahu Akbar. Yang di wajahnya langsung ke mulut. Bismillah, ya Allahu Akbar. Yang di tubuhnya, ayo naik ke mulut semua. Keluar, yang di dadanya, yang di jantungnya, keluar semua. Tidak ada kerjaan kalian di situ. Tidak ada gunanya, tidak ada untungnya bagi kalian. Keluar semua, keluar semua sekarang juga. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin fala yu'minun. Saya cuma punya ini dulu. Nah, itu batu. Nggak ada lagi yang lain ya? Cuma ini dulu. Aduh, dalamnya ada kotak-kotak. Ini minyaknya gimana gini? Minyak dibakar ke kertas. Oh, ada minyak. Minyaknya dikertasin, kertasnya dibakar. Subhanallah. Butuh kaleng nggak? Ini butuh buat ini nih, bakar minyak. Oh, butuh. Ini kayak bukan pengasihan ya. Misalkan barang uniknya minyak pengasihan, minyak pelet atau minyak apa. Kalau bentuknya minyak, ini ada cara yang lumayan efektif nih. Jadi minyak zaitun ditaburkan dulu ke kertas. Minyak zaitun taburkan ke kertas. Nah, setelah minyak zaitun, kemudian ini diruqyah. Minyak zaitun ini diruqyah. Setelah diruqyah, baru minyak ini disiramkan ke situ, diremas, dibakar. Oke? Batu kayak gini, jadi biar nggak keplanting, biar nggak hamburan. Batu ini dibungkus kain, baru dihancurkan. Sebelumnya kita rendam di air garam. Air garamnya kita ruqyah dulu. Setelah diruqyah, direndam beberapa saat. 1 jam 2 jam lah. Setelah itu nanti keluarkan, kita hancurkan gitu. Itu udah cair kayak gini, nanti buangnya itu di aul, jadi dibuang di tempat yang berjauhan. Oke, ini kita terakhir kita coba lagi ya, sekali lagi nih. Iya. Sekali lagi, kalau ada kita keluarkan.
Berdoa, silakan berdoa. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Perlihatkan ya Allah, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Apa yang dirasakan? Udah tenang. Ya ada. Udah. Alhamdulillah. Udah tenang ya? Udah. Coba lihat wajahnya. Ya, coba bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, bersyukur pada Allah. Ini ke kepala juga udah nggak terlalu berat, ini juga udah enteng, udah enak semua. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا